Bonjour et bienvenue au mot du jour pour aujourd'hui, samedi le 27 avril 2013. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du thème du voyage et de la gare. So today is the last day for train travel theme. So here's your last word. Le mot du jour pour aujourd'hui, le guichet. Le guichet. So, le guichet is the counter. Je vais vous donner un exemple. Here's your sentence. Le guichet est le comptoir derrière lequel se trouve un employé d'une gare. So, the guichet is the counter behind which one can find an employee of the train station. So that's where you will go if you have to buy a train ticket, if you have a question that you need to ask, if you need to get a refund of some kind. Ok? Très bien. J'espère que vous avez aimé le vocabulaire de cette semaine. I hope that you've enjoyed the vocabulary of this week and that you'll come back tomorrow and all of next week for a new theme. And so come on over to learnfrenchwithjennifer.com to find out what it's going to be. C'est une surprise. Au revoir.